passe à la deuxième partie du cours. Deuxième partie. Pour la deuxième partie de la vidéo ديالنا ديال le cours mol et quantité, la mol et quantité de matière, on va traiter les cas des gaz. La première loi, c'est la loi d'Avogadro-Ampère, et قانون Avogadro-Ampère. Des volumes égaux de gaz différents prises dans les mêmes conditions de température et de pression contient le même nombre de molécules. Mais maintenant, on a le volume ديال غازات مختلفة نفس الفوليوم. إلا خدينا نفس الفوليوم في نفس لي كونديسيون، يعني في نفس الشروط ديال درجة الحرارة والضغط، غادي نلقاو انهم كيحتويو على نفس عدد ديال الجزيئات. إلا خدينا O2 و H2 هما جوج غازات مختلفين، خدينا نفس الفوليوم ديالهم في نفس درجة الحرارة ونفس نفس الضغط، غادي نلقاوهم انهم بجوجهم كيحتويو على نفس العدد. الاولى ديال O2 ديال الجزيئات ديال O2 والثاني نفس العدد ديال الجزيئات ديال H2. مفهوم؟ هذا هو لا لوا ديال Avogadro-Ampère. Alors petit 2, le volume molaire des gaz، يعني الحجم المولي للغازات. الحجم المولي للغازات هي le volume molaire d'un gaz et le volume occupé par un mol de ce gaz dans les conditions bien sûr de pression et de température données. يعني الحجم المولي والحجم الذي يأخذه 1 مول من الغاز. Le volume molaire du gaz et le volume occupé par un mol de ce gaz. Par une mol, pardon, de ce gaz. D'accord? Dans les conditions de pression et de température données. Ainsi, à une température et une pression donnée, tous les gaz ont le même volume molaire. هذا سنتجوها من la loi d'Avogadro-Ampère. Le volume molaire d'un gaz se note Vm, V majuscule M, indice M, volume molaire. L'unité ديالو c'est litre par mol. Volume molaire c'est حاجة الفوليوم على شي حاجة بالمول. يعني اللتر الوحدة ديال الفوليوم على المول الوحدة ديال la quantité de matière. Volume molaire, litre par mol. Quelques exemples des volumes molaires dans des conditions bien précises. Conditions ordinaires de température et de pression, c'est-à-dire la température est égale à 20 degrés C et P est égal à 10 puissance 5 pascal. Le volume molaire est égal à 24 litres par mol. D'accord? Toujours dans cette condition, tu connais le volume molaire ou 24 litres par mol. Il y a les conditions normales de température et de pression. T est égal à 0 degré C et P est égal à 10,5 pascal. Le volume molaire est égal à V0 égal à 22,4 litres par mol. Maintenant, les exercices, il est que les conditions ordinaires, le volume molaire est égal à 24 litres par mol. Les conditions normales, le volume molaire est à 22,4 litres par mol. D'accord? Alors, le volume molaire est indépendant de la nature du gaz. Il dépend uniquement de la température et de la pression. يعني الحجم المولي هو لا يتعلق بطبيعة الغاز ولكن يتعلق فقط بدرجة الحرارة والضغط. مفهوم؟ فوليوم مولير لا يتعلق بطبيعة الغاز. كما بغى يكون الغاز هذا راه لا فالور ديال لو فوليوم مولير ne dépend que de température et de la pression. De la température et de la pression. C'est clair? Le volume molaire et quantité de matière. La relation بين الحجم المولي ولا كمية وكمية المادة. عرفنا كمية المادة دائما هي n صغيرة. D'accord? La quantité de matière d'un gaz X كما بغا يكون se note Nx. كمية المادة ديال داك الغاز X. De volume Vx الحجم ديالو. Et Vm اللي هو الفوليوم مولير اللي هو الحجم المولي. عندنا واحد مول هو Vm. كل واحد مول كي ياخذ لنا واحد الحجم اللي كنسميوه في ام اللي هو الحجم المولي. كميه الماده ان اكس بالمول الحجم عندها واحد الحجم في اكس. الوغ بغينا كميه الماده حسب هذه العلاقه هذه ان اكس هي في على في ام. ان اكس كميه الماده هي الحجم على الحجم المولي. كما شفنا قبل في العلاقه بين الكتله الموليه وكميه الماده لقينا ان ان هي كتله على الكتله الموليه.
دابا الحجم على الحجم المولي. الحجم على الحجم المولي. دوزو لي زونيتي. فوالا ان توجور بالمول، كمية المادة دائما بالمول. الحجم باللتر، الحجم المولي باللتر باغ مول. كي تخزنا هاد المول هاد اللتر مع هاد اللتر والمول كيطلع الفوق تولي عندنا l'unité ديال لا quantité de matière. Voilà la densité des gaz par rapport à l'air D. La densité يعني الكثافة ديال الغازات بالنسبة للهواء كنرمزو ليها بالدي، جاية منها densité. densité كتبدا بالدي، داكشي علاش كنرمزو ليها بالدي. علاش قارنا لا densité des gaz par l'air مقارناهاش بالماء؟ حيت الماء كنقارنوه فقط الأجسام السائلة والصلبة اللي كنقارنوهم مع الماء، اما لي غاز كنقارنوهم مع l'air. لا densité des gaz كتقارن مع لا densité ديال l'air. La densité gaz dépend de la masse volumique de l'air. Alors, dans les conditions normales de température et de pression, les 0 degré COP est égal à 10,5 pascal. Les conditions normales. La densité de l'air est ρ et la masse volumique de l'air ρ est égale à 1,293 grammes par litre. Dans ces conditions, la densité d'un gaz quelconque veut la densité d'un gaz هي D تساوي لنا ρ ديال الغاز ديالي على ρ ديال l'air. D'accord, la densité d'un gaz c'est ρ la masse volumique ديال الغاز ديالي على la masse volumique ديال l'air. On عارفين أن la masse volumique هي la masse sur le volume. هي la masse ديال الغاز sur le volume. هي M ديال الغاز sur ρ ديال l'air sur V fois V. حيت V كاين الفوق هنايا غتهبط هنايا باش تولي ρ ديال l'air fois V. M de gaz étant la masse du gaz, la masse du gaz, et V هو الحجم ديال الغاز, le volume du gaz. Si on considère une mole de gaz, إلا اعتبرنا عندنا غير واحد مول من هذا الغاز هذا لا ماس اللي غتكون عندنا تكون هي لا ماس مولار باينه. إلا خدينا غير اعتبرنا أن هذا الغاز عندنا غير منه غير واحد مول، هذيك لا ماس اللي غتكون عندنا هي لا ماس مولار. شفناها في الفقرة اللي فاتت في لا فيديو في لا بارتي 1. Sa masse n'est alors autre que la masse molaire du gaz considéré. Et le volume correspondant n'est autre que le volume molaire. V هي V0 اللي تيغالا 22,4 مول par litre. شفناها في الفقرة اللي فاتت دابا. هنا في لي كونديسيون نورمال اللي هما T est égal à 0 degré C ou P est égal à 10 puissance 5 pascal. Le volume molaire, le volume molaire est égal à 22,4 mol par litre. Alors V V0 est égal à 22,4 et la masse d'un gaz est la masse molaire. D'accord? On a donc D est égal à la masse molaire du gaz diali sur ρ de l'air, la masse volumique de l'air, fois V0, le volume molaire. Application numérique, M ديال la masse molaire ديال gaz qui m'aimerait يكون sur 1,293 fois 22,4. On a toujours la densité d'un gaz, c'est la masse volumique, la masse molaire du gaz sur 29. La relation qui sera valable quel que soit le gaz dans les conditions normales. Parce que dans les conditions normales, la densité d'un gaz par rapport à l'air, c'est la masse molaire du gaz sur 29. D'accord? Voilà, maintenant on passe à l'équation d'état des gaz parfaits. L'équation, معادلة الحالة للغازات النادرة أو الغازات الخميرة. gaz parfait غازات نادرة، نقدروا نقولوا غازات نادرة. Les volumes, les variables d'état d'un gaz, متغيرات الحالة للغاز. L'état d'un gaz est caractérisé par 4 grandeurs physiques macroscopiques. الحالة ديال واحد الغاز يمكننا ندرسوها بربعة ديال المتغيرات أو بربعة ديال les grandeurs physiques macroscopiques بحال la pression P, le volume V, la température T et la quantité de matière N. هادو هما اللي كيتسماو les variables d'état. Les variables d'état d'un gaz متغيرات الحالة هما la pression, le volume, la température et la quantité de matière P, V, T, N. Ces variables sont appelées variables d'état et qui ne sont pas indépendantes.
وهذه كتعلق بهذه وهذه كتعلق بهذه وهذه كتعلق بهذه selon une relation اللي غنلقاو من بعد وغنسميوها l'équation d'état. Voilà. Plus le volume est faible, plus la pression est grande. Lorsque P et N constantes. إلا خدينا la température, la quantité de matière constante, V إلا كبرات إلا صغارت كتكون P كبرات والعكس صحيح. إلا P صغارت V كتكبر. Deuxième chose, إلا خدينا N et V constante. Le volume et la quantité de matière constante. Et la température, إلا طلعت la température, c'est-à-dire la température est élevée, plus la pression est élevée. إلا طلعت la température كتطلع la pression. هبطت لينا la température كتهبط la pression. Troisième cas, c'est plus la température est élevée, plus le volume est élevé. Alors, lorsque P et N constants. Si on a la pression et la quantité de matière constante, la température طلعت, le volume qui طلع, مقصد لي la température, le volume qui نقص. Et là, le dernier cas, c'est lorsque T et V constantes, parce que la température et le volume constantes, كلما la quantité de matière كبرت, كلما la pression كبر. كلما la quantité de matière صغارت أو نقصت, aussi la pression كنقص. Et vice versa. D'accord. Voilà, حنا عرفنا دابا les variables d'état ديالنا. نشوفوا deuxième loi, c'est la loi de Boyle-Mariotte. parce كيقول هاد la loi هادي كتقول à température constante et pour une quantité de gaz donnée, le produit de la pression P et le volume V occupé par ce gaz reste constant, PV égale à constante. إذا كان عندنا فواحد la température ثابتة, température constante, واحد la quantité de gaz donnée, واحد الكمية ديال واحد الغاز عندنا, تيكون دائما الضرب ديال الضغط في الحجم اللي يشدوا لنا هذا الغاز هذا كتبقى دائما ثابت, الضرب تيبقى ثابت, PV est égal à constante. D'accord. Loi الأول d'Avogadro-Ampère. La deuxième loi, c'est la loi de Boyle-Mariotte. Alors d'abord, le modèle de gaz parfait, puisque les gaz parfaits en réalité n'existent pas. Alors دائما كنقولوا عندنا غير واحد لو موديل دو غاز بارفي, واحد النموذج كنخدموا به. alors باش نقدر نقول ان عندي هذا الغاز نقدر نعتبره غاز بارفي, خاص يتحققوا فيه هاد لي دو لوا, loi de Boyle-Mariotte ou loi d'Avogadro-Ampère. تقدر تلقى dans un exercice, dans des questions de cours. شنو هو le modèle d'un gaz parfait? Bien sûr, le gaz parfait est un gaz typique qui subit exactement la loi de Boyle-Mariotte et la loi d'Avogadro-Ampère. يعني أي غاز تحققوا فيه هاد لي دو لوا نقدر نسميه un gaz parfait. C'est clair? Loi de Boyle-Mariotte et loi d'Avogadro-Ampère. D'Avogadro-Ampère et la loi de Boyle-Mariotte. Alors, on va maintenant d'abord l'équation d'état des gaz parfaits. معادلة الحالات للغازات النادرة. Les gaz parfaits ماشي pas forcément غازات النادرة, المهم les gaz parfaits. مبغاش تجيني l'équivalence ديالها en arabe, ما بغاش تجيني في بالي. Les expériences ont montré que les variables d'état d'un gaz sont liées entre eux par la relation suivante. On a les variables d'état, la pression, le volume, la quantité de matière et la température qui ربطوا بيناتهم بهاد العلاقة هذه كنسميوها l'équation d'état, وهي l'équation qui lie les variables d'état entre eux. C'est clair? PV égale à NRT. PV est égal à NRT. Avec R, c'est quoi? R, c'est la constante des gaz parfaits. R, c'est la constante des gaz parfaits كتساوي 8.31 Pascal mètre cube Kelvin moins 1 mol moins 1. Pascal mètre cube, هادو باسكال ما عندناش فيه مشكل, المتر كوب ما عندناش فيه مشكل, ولكن كيلفان واحد الوحدة جديدة ديال لا طومبيراتور نوليو نستعملو هي الكيلفان, ما نبقاوش نستعملو الدوغري ونوليو نستعملو كيلفان. مول موان زا راه باينه, المول موان زا سي لا كونتيتي دو لونيتي ديال لا كونتيتي دو ماتيير, لو مول. الوغ هاد الكيلفان هي لونيتي ديال لا طومبيراتور ابسوليت تي اكسبريمي ا لونيتي دو كيلفان. باش نحصل على الكيلفان خصني نكون عارف الدوغري. انا عارف ديجا لا طومبيراتور بالدوغري اللي هي كنرمز ليها بتيتا, كنشد لا طومبيراتور بالدوغري كنزيد عليها 273.15 كتولي عندي ديك لا طومبيراتور بالكيلفان. داكور. الا عطاك في شي تمرين la température en degrés C
فهاد لا غولاسيون باش بغيت تعوض هنا لا طومبيراتور خصك تحطها بالكيلفان. يعني غتشد هذيك لا طومبيراتور اللي بالدوغري سي، غتزيد عليها 273.15 باش تولي عندك بالكيلفن. ابخي غادي تعوضها فهاد لا غولاسيون هادي. داكوغ. او لا طومبيراتور تي est égale à 0 degré كيلفن ابلي زيرو ابسولي. هاد لا طومبيراتور اللي 0 كيلفن هي زيرو ابسولي، كتسمى زيرو ابسولي. هادي اون انفورماسيون تكون في الراس وصافي. داكوغ. Voilà, merci pour votre attention. ونشوفوا في لا série d'exercices في la vidéo الجاية إن شاء الله. Au revoir. Au revoir, mesdames et messieurs.